Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bertemu lagi kita dalam chemistry, tapi tajuk reversible reaction. Apa tu reversible reaction guys? Reversible reaction ni maksudnya reaction that can go both ways. Maksudnya daripada reactant dia boleh jadi ke produk, and daripada produk dia boleh jadi kepada reactant semula. Alright. Okay, kita ada contoh. First, test the presence of water. Okay, kita pakai anhydrous white anhydrous copper to sulfate. Okay, untuk test the presence of water. Okay, kita pakai white anhydrous copper to sulfate. Okay, lepas tu kita letak water. Dia akan bertukar kepada blue hydrated copper to sulfate, ataupun equation dia macam ni. Okay, so macam mana dia boleh reverse? Okay, water. Sebab dia water, bila dia dah jadi blue hydrated copper to sulfate, jadi bila kita heat up, bila kita heat yang warna biru ni, dia akan kembali kepada bentuk asalnya, iaitu white anhydrous copper to sulfate. Anhydrous apa maksudnya? Anhydrous maksudnya tak ada air langsung, tak ada air, dia kering. Anhydrous, kering, tak ada air langsung. Okay, tu first kita pakai white anhydrous copper to sulfate. Second kita pakai blue cobalt to chloride paper. Okay, macam mana kita blue cobalt to chloride paper ni, kita letak air, and then dia akan bertukar warna pink gitu. Okay, lepas tu macam mana dia reverse balik? Sama juga, dia heat up juga. Bila dia heat, water akan evaporate, so dia akan kembali kepada bentuk asal. Alright, so ada dua test water present. First kita pakai anhydrous copper to sulfate, and then kalau water tu present, dia akan turns blue. Second one kita pakai blue cobalt to chloride paper. Kalau dia turns pink, maksudnya dia water is present. Okay, alright, kita tengok equilibrium. What is equilibrium? Rate of forward reaction and backward reaction are equals, ataupun dikenali sebagai dynamic equilibrium. Apa itu forward reaction, backward reaction? Apa? Tak tahu. Alright, jom kita tengok. Alright guys, inilah dia forward and backward reaction. Kita tukar warna merah. Okay, forward reaction daripada reactant kepada produk. Tapi kalau backward reaction, daripada produk dia bertukar semula menjadi reactant. Okay, ini amonia guys. Ni nitrogen gas, hydrogen gas. Dia akan jadi amonia. Okay, kita kena tahu tentang amonia ni. Okay, amonia ni macam mana dia reversible reaction cakap. Okay, sebab first, nitrogen gas ni dia akan react dengan hydrogen gas to produce ammonia. Alright, kemudian secara semula jadinya ammonia ni dia akan break down semula untuk jadi nitrogen gas and hydrogen gas. Dia akan break down semula, dan benda tu berulang-ulang sehingga dia achieve equilibrium. Okay,
Okey, kita teruskan. Shifting the equilibrium ataupun Haber proses lah, tak kisahlah. Okey. Okey, kita kena tahu guys. Dekat dalam industri dia nak amonia sahaja. Dia nak amonia sahaja, dia tak nak amonia ni kembali kepada bentuk asal ni. Dia tak nak hydrogen gas dengan nitrogen gas ni, dia tak nak. Okay. So macam mana dia shift the equilibrium, ataupun dalam kata lainnya dia nak dapatkan amonia ni sahaja. Okay, first okay, bila kita tengok ni negatif 92 kJ per mol. Okay, kita dah belajar dalam exothermic and endothermic. Okay, exothermic. Sebab apa dia exothermic? Sebab dia negatif. Kita tahu kalau negatif automatic exothermic. Okay, kita tengok forward reaction. Macam mana kita nak favor ke forward reaction? Exothermic. Sekejap, sorry guys. Salah. Okay. Kalau kita tengok ni exothermic, maknanya dia punya change of energy dia exothermic. Maksudnya daripada reaktor ni ke produk exothermic. So maksudnya dia favor ke forward reaction. Okay. Dia favor ke forward reaction. Maksudnya exothermic ni forward reaction. Okay. So macam mana dia nak tingkatkan amonia ni? Dia kena decrease temperature. Okay, kalau exothermic dia decrease temperature untuk increase the yield. Okay, untuk increase yield. Okay, untuk increase yield ni. Kalau exothermic dia kena decrease the temperature and increase yield. So maksudnya kalau backward reaction dia endothermic, sebab forward reaction dia exothermic. Bila forward reaction dia exothermic, maka backward dia endothermic. Jadi kalau endothermic reaction, maka dia akan increase the temperature. Alright. Itu untuk shifting the equilibrium. Kita boleh ada exo and endo. Kita kena kenal pasti dulu sama ada dia exothermic ataupun endothermic. Macam mana kita nak tahu dia tu favor ke forward reaction? Kita tengok last kita kena tengok energy change. Energy change dia kalau exothermic maksudnya forward reaction dia tu exothermic. Maka dia akan decrease temperature untuk increase yield. Okay, itulah Haber process. Okay, second one kita boleh change the pressure. Okay, change the pressure ni gas only. Kalau bukan gas kita tak boleh pakai pressure guys. Kita tak boleh pakai kita tak boleh tukar lah pressure kalau dia bukan gas Okay, kena ingat tu. Okay, untuk gas ni dia main dengan moles tau. Okay, moles. Macam mana kita boleh tahu sini 4 moles and then sini 2 moles? Okay, kita tengok dekat nombor depan. Kita tengok kat nombor sini. Okay, ni tak ada apa-apa, maksudnya dia 1. Ini 3. So maksudnya ada 3 mol dekat hydrogen and 1 mol dekat nitrogen. Jadi tambah 3 tambah 1 dapat 4 mol. Okay, yang ni 2 mol. Ada 2 je kat memang 2 mol je lah. Okay, satu perkara korang nak kena ingat tentang pressure ni. Okay,
Mana pula dah highlight. Okay. Kalau kita increase pressure, maksudnya kita nak apa, kalau kita change pressure ni, kita nak tambahkan kuantiti amonia juga, sama juga. Kita nak tambahkan kuantiti amonia ni Kita nak tambahkan kuantiti amonia ni, maka kita kena increase pressure. Increase pressure, maka dia akan favor to less moles of gas. Maksudnya, okey, korang tengok sini 4 mol, sini 2 mol. 4 mol dengan 2 mol, yang kecil ialah 2 mol kan. So maksudnya dia akan favor to less moles of gas. Maksudnya dia akan pergi ke sini, dia akan pergi ke produk. So maka kalau korang increase the pressure, dia akan increase the yield juga. Increase the yield, sebab dia akan favor to less moles of gas. Okay, dia akan ke mol yang lebih sikit. Faham? Kalau tak faham nanti boleh komen je. Okey. Inilah apa dia punya kesimpulan dia. Okey, kalau kita nak increase yield, macam tadi kita tengok kita lower the temperature, increase the pressure. Okey. Untuk increase yield yang lower temperature ni guys. Okay, lower temperature ni dia akan decrease the rate of reaction. Jadi bila dia decrease the rate of reaction, maka dia nak dapatkan yield tu lambat. Tapi dalam industri, contoh kalau kita lower the temperature, maybe akan dapat 80% of yield, tapi dalam masa 3 jam. Lama berbanding kita pakai high temperature. High temperature kita pakai 450 degree Celsius. Maybe kita akan dapat dalam 30% gitu setiap 10 minit. Yang mana berbaloi? High temperature. Jadi dalam industri, dia akan higher the temperature by 450 degree Celsius. Okay, dia tak pakai lower temperature. Lower temperature memang akan dapat yield yang banyak, tetapi ambil masa yang lama. Okay, kita tengok increase pressure. Increase pressure Increase pressure, dia akan increase yield, dia akan increase pressure juga. Jadi tak ada masalah, boleh je, jalan je. Okay, remove product. Okay, kita nak increase yield, kita kena remove product. Maksudnya, okay, tadi nitrogen dengan hydrogen, dia react to produce ammonia. Jadi produk dia ammonia. Kalau kita remove ammonia tu, contoh dah jadi ammonia, kita keluarkan. Reaktan tadi tu dia akan buat lagi ammonia. Lepas tu kita keluarkan lagi ammonia, dia akan buat lagi sampai habislah. Okey. Tak pun kita letak more reactant. Kita tak keluarkan ammonia tadi, kita masukkan nitrogen dengan hydrogen. Okey, bila kita masukkan lebih banyak nitrogen, lebih banyak hydrogen, maka produk dia akan jadi lebih banyak lah. Okay, and then last one, kita nak increase the rate. Kita add catalyst lah, of course, catalyst. Kita letak iron. Catalyst ni sebagai untuk mempercepatkan rate of reaction lah. Okay, jadi kepada korang yang baru sampai ke channel MRSM, channel Guru Muda Joba ni, please make sure subscribe and like video ni Okay, thanks guys. Itu saja.